warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Anak-anakku kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam akan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ud dan juga para ulama. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan di hari akhir kelak kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Anak-anakku kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9, marilah pada bulan Ramadan ini senantiasa kita meningkatkan amal-amal solih kita di rumah masing-masing. Marilah kita semangat dalam beribadah untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan kisah teladan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mempunyai jasa yang sangat besar dalam perkembangan peradaban Islam. Adapun sifat beliau yang perlu kita teladani adalah yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami kesedihan yang amat berat karena ditinggal oleh istri beliau Siti Khadijah meninggal dunia, sehingga Rasulullah merasa sedih, merasa terpukul karena telah ditinggal wafat oleh istri beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam berdakwah maupun dalam menjalankan agama Islam. Suatu ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Ketika itu kaum Mekah yang tidak mau beriman kepada Allah, mereka mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengintimidasi beliau. Akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika itu di tengah perjalanan beliau masih dikejar oleh kaum Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka mengincar Rasulullah untuk dibunuh supaya beliau tidak mengajarkan agama Islam dan agama nenek moyang tetap tumbuh subur di Jazirah Arab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menemani Rasulullah dalam berdakwah. Alhasil beliau sampai di gua dan beliau bersama Rasulullah berteduh di gua itu, memohon pertolongan kepada Allah sehingga Rasul dan juga Abu Bakar As-Siddiq tidak ditemukan oleh orang-orang Mekah yang tidak suka atas dakwah Rasulullah. Hal tersebut merupakan salah satu gambaran kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq dalam menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Yang kedua, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang rendah hati. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan para umat Muslim bermusyawarah untuk menentukan siapa pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada musyawarah tersebut telah diputuskan bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq beliau ditunjuk menjadi khalifah, yaitu menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada kaum muslimin bahwa aku Abu Bakar As-Siddiq telah dipilih oleh kaum muslimin dan aku bukanlah yang terbaik. Beliau mengatakan aku bukanlah yang terbaik, padahal pada kenyataannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling sholih di antara para sahabat. Namun beliau mengatakan bahwa beliau bukanlah yang terbaik kepada kaum muslimin. Kemudian beliau menjelaskan kembali, berpidato kembali. Apabila aku benar, maka bantulah aku. Apabila keputusanku kurang tepat, maka benarkanlah aku. Hal tersebut, pidato beliau tersebut menandakan bahwa beliau Abu Bakar As-Siddiq mempunyai pribadi yang rendah hati. Beliau mengakui bahwa beliau merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Yang ketiga, sikap beliau yang bisa kita teladani adalah bersikap tegas dalam kebenaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, maka orang-orang yang tidak benar keimanannya atau disebut dengan orang munafik, mereka bermunculan sifat aslinya. Kemudian secara terang-terangan mereka tidak mau melaksanakan ibadah sholat maupun tidak mau membayar zakat. Mereka hanya mau membayar zakat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka beranggapan bahwa doa Rasulullah itu yang paling makbul, yang paling didengar oleh Allah. Maka
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, mereka tidak mau membayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selaku khalifah menegaskan bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat kepada Allah dan mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Yang kedua, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan juga puasa Ramadan. Dan itu ditegaskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau menegaskan kepada kaum muslimin untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat dan juga membayar zakat, karena itu adalah fondasi dari agama Islam. Kemudian yang keempat, kita bisa melihat bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang bijaksana. Suatu ketika umat muslim yang menghafalkan Al-Quran banyak yang meninggal dunia karena peperangan. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan usulan kepada beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Ya Abu Bakar, bagaimanakah apabila kita membukukan Al-Quran?" Kemudian beliau Khalifah Abu Bakar merenungkan dahulu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu belum memerintahkan sahabat untuk membukukan Al-Quran. Hal itu dijelaskan oleh beliau Syekh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Selanjutnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq beliau merenungkan usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Singkat cerita, akhirnya ditunjuklah salah satu sahabat untuk menulis dan mengumpulkan Al-Quran. Beliau bernama Zaid bin Thabit. Akhirnya atas jasa beliau Al-Quran bisa dibukukan, kemudian disempurnakan oleh khalifah-khalifah selanjutnya. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan senantiasa membaca kisah ataupun sejarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari sahabat, para ulama, dan juga orang-orang yang sholih, agar kita mendapatkan hikmah dari peristiwa yang beliau alami. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.